Tripura hastewo thungrungi hapari belani urumuro nanglajak tabuk tamuni hingke buskangni February talni bisingono 2023 Assembly Chongbari ungnai Chongbari no wanshuko joto thungrung bodoni phaichingte Chongbari KOKPIN jangsa jaka tangshala 26 Asrambari Assembly achuk thayo kaisa Kotor bike rally khlaimani bisingte Chongbari Kokpirmung jangsa Rukha Tripura mothani chief bubagra Prodip Kishore Manikyoni yakchu eba heavyweight leader Mochang Animesh Debbarma Bike rally Chengui Tula Shikok Nishimi Chongbari Assembly achuk thani juda kami amsai kitingai Chongbari Bon Bazar Lukkutuma Panda Klaijaka bike rally tongo bike rally o oro chini leaders tongo CEM Suhel Debbarma YTFP Central Working President Majang Prosti Debbarma chini zonal ni chairman Takuk Bishu abong bini vice chairman Hogel Debbarma chini block Tripura ni president Amit YTF block president Sabi district ni chini YTF ni president Hiranmoy Tongo chini Madam Binamala central TWF ni vice president e joto adong jugro ko sangai tongo pray 1000 khanek bike tabu tola shikokni theke কলাবাগান নালিয়াবাড়ি চাম্পাহাওয়ার গোপালনগর বাছাইবাড়িকলাই আসারামবাড়ি বনবাজার পর্যন্ত ম বাইক রেলি গ্রেটার ত্রিপুরা লেননি কগ্ন বীরনানি বাগি বরগ্ন জনজাগরণ সচেতনতা ফাইনানি বরগ্ন সিচামানি
सिचारिनानि कायसा बाइक रेली दिनै जों जांखाहैजे এবং अबाव थाङै आरो যখন बोथागैनाय आरो लिडार्स अफ बक्तव्य पेश लायनाय लोकालनि बरफ रखबो दंनाय आरो चिनि आसारामबारि बन बाजार एलाकानि आं थांग्रब बरफ नासिङि दंनाय म बाइक रेलीनि बिसिंतुइ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जारा सिनियाको सियाको बरनो सिचारिनानि बागै अमो यूनाइटेड all of us जों खवाइनि आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि लिडार जतनि सभा बुंबाय दिनै म बाइक रेली